जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जाना 14 मार्च 2024 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 14 मार्च 2024 गुरुवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी रात्र 11 घंटा 28 मिनिट गति षष्ठी। आज द्विजा नक्षत्र दिवा 4 घंटा 56 मिनिट गति कृतिका नक्षत्र। आज मेष चंद्र रात्र 10 घंटा 41 मिनिट गति वृष चंद्र। आजिर पर्वोत्सव मीन संक्रांति और गुरु पंचमी व्रत। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 3 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 39 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 3 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 3 मिनिट। आज मेष राशि घात चंद्र एवं तुला ओ कुंभ राशि घातबार। आज बेल ओ पणस खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो सर्वप्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणक घात चंद्र एवं घातबार कारणरू निज लोकंक सहित अप्रियता वृद्धि पाइब। गृह परिवार रे कोनोसी कथा को नै वाद विवाद ओ जुक्तितर्कर संभावना रहिछि, जहा फलरे मानसिक चिंतित रहिबा सहित सामान्य शारीरिक पीड़ा अनुभव करिबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आयर स्थिति मध्यम धरणर रहिब एवं कार्य क्षेत्र रे अनाग्रह ओ आलस्यता भाव प्रकाश पाइब तथा कार्य क्षेत्र रे विशेष सफलता मिलिब नाही। कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भल भावरे चिंता करंतु एवं अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श नियंतु। विशेष करी अश्विनी मेषर व्यक्ति विशेष मानंकु सावधान रहिबा उचित। विद्यार्थी छात्र छात्री तथा क्रीड़ाविद माने अस्थिर मना हेबे। महिला माने शारीरिक पीड़ा अनुभव करिवे। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज द्वादश चंद्र हेतु समस्त कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिले सुद्धा आत्मसंतोष प्राप्ति हेब नहीं एवं मनरे अशांति और अस्थिरतार भाव तथा शारीरिक पीड़ा अनुभव करिवे। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे मध्यम धरणर लाभ प्राप्ति हेब एवं कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिबा सहित मान सम्मान वृद्धि पाइब। अनावश्यक व्यवहार रे वृद्धि घटिब, किंतु आपण समस्त कार्य रे सुचिंतित पदक्षेप नेबारे सक्षम हेबे। विशेष करी जेउ मानकर कृतिका ओ मृगशिरा वृष सेमाने शुभफल प्राप्त करिवे। विद्यार्थी छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र रे मनोयोग देबे तथा क्रीड़ाविद माने कर्म क्षेत्र रे जत्न नेबे। महिला माने धार्मिक कार्य रे अधिक रुचि रखिबे। आज आपण सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक एकादश भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक कार्य को विलंब करिब, किंतु संपूर्ण सफलता हासिल करिबे। नूतन नियुक्ति पई चेष्टा करुथुवा व्यक्ति को इच्छाकृत सफलता पाइबा पई किछि समय लागिब। टेक्निकल क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्ति माने निजर व्यवसाय प्रारंभ करिबार सुजोग पाई परिबे। विद्यार्थी छात्र छात्री माने निज लक्ष्य पूरण करिबे एवं गुरुजनक आशीर्वाद प्राप्ति हेब। परिवार सदस्यंक समर्थन मिलिब। पितांक सहित किछि वैचारिक मतभेदर संभावना रहिछि, किंतु आपण निज बाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतु। बड़ भाई भौणींक सहयोग रे आपण उपकृत हेबे। प्रेम जीवन पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आंशिक आर्थिक लाभर संभावना रहिछि।
किंतु पितांक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नियंतु ओ स्वास्थ्य नियमर अनुसरण करंतु। आज आपण गोमाता खाइबाकू दियंतु, शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आज विशेष करी युवा वर्ग ओ नूतन व्यवसायी धन प्राप्तिर संभावना रही। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब एवं आपणक शक्ति वृद्धि पाइब। आपण समाज तथा कार्यक्षेत्र रे उत्तम मान सम्मान पाइबे एवं पदोन्नतिर मध्य जोग रही। आपणक अभिज्ञता ओ ज्ञान व्यवसाय तथा कार्यक्षेत्र रे लाभदायक सिद्ध हेब। पारिवारिक स्तर रे आपण जीवन साथी भावना को सम्मान करिवे एवं परस्पर मध्य रे प्रेम भाव वृद्धि पाइब तथा कौनसी महत्वपूर्ण विषय रे चर्चा करिवे जहा जीवन संबंधित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारे आपनकु सहाय्य करिब। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब। व्यवसायी माने उपकृत हेबे। स्वास्थ्य दृष्टि दिनटी सामान्य रहिब एवं आपण शारीरिक क्लांत तथा दुर्बलता अनुभव करिवे। आज आपण पक्षी को दाना खाइबाकू दियंतु, शुभफल पाइबे। सिंह राशि आज भाग्य आपणक सपक्ष रही। आपणक पूर्वरु लागि रहितवा समस्यारू आज मुक्ति मिलिब तथा कार्यक्षेत्र रे प्रगति हेब। रोजगार क्षेत्र रे आपणक कठिन परिश्रम सुखद परिणाम प्रदान करिब। सकारात्मक विचार सहित करा जाइथिवा समस्त कार्य रे निश्चित सफलता हासिल करिवे। मध्यवित्त व्यवसायी मानक पई स्थिति उत्तम अनुकूल रही एवं परिवार सदस्यंक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। जीवन साथी साहाय्य रे आपण निजर समस्त लक्ष्य को सफलतार सहित हासिल करिवे। परिवार सदस्यंक सहित सर्वोत्तम समय अतिबाहित करिवे एवं पारिवारिक जीवन सुखमय हेब। विदेशरू किछि सुखद समाचार प्राप्ति हेब। पूर्वरु लागि रहितवा स्वास्थ्य समस्यारू मुक्ति मिलिब जहा फल रे मानसिक शांति अनुभव करिवे एवं आंशिक धनलाभर मध्य जोग रही। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति हेब। आज आपण भगवान विष्णु का पूजार्चना करंतु, शुभफल पाइबे। कन्या राशि आपणक अष्टम भाव रे चंद्रदेव गोचर आपणक दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करिब एवं धनहानिर मध्य संभावना रही। कार्यक्षेत्र रे अनावश्यक समस्या आपणको हैरान करिब। सेथिपई कौनसी प्रकारर अनावश्यक रिस्क नियंतु नहीं एवं सतर्कता बजाय रखंतु। छात्र छात्री मानंकु निज लक्ष्य हासिल करिबाकू अधिक परिश्रम करिबाकू पड़िब। पारिवारिक संपर्कर विशेष ध्यान रखंतु। मानसिक चाप कारणरू आपणक वाणी रे कोठरतार प्रभाव रहिब। श्वशुर घर पक्षरु मध्य किछि वाद विवादर संभावना रही। सेथिपई उपयुक्त दूरता रखिबा लाभदायक हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे क्षतिर संभावना रही। सेथिपई तरबरिया भाव रे कौनसी प्रकार आर्थिक निर्णय नियंतु नहीं। स्वास्थ्य अवस्था रे उच्च नीचर स्थिति रहिब एवं श्वास संबंधित रोगी मानसिक चापरू मुक्ति पाइबे। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु, शुभफल पाइबे। तुला राशि आपणक सप्तम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको मानसिक शांति प्रदान करिब एवं वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे स्थिरता आसिब। भविष्यतर आशंकारु मुक्ति मिलिब तथा नूतन संभावना देखिबाकू मिलिब। किंतु आपण दिनचर्या को व्यवस्थित रखंतु। असमाप्त कार्य समाप्त करिबारे सफलता पाइबे। जीवन साथी सहित संपर्क सुदृढ़ हेबाकू लागिब। छोट भाई भौणी स्नेह प्राप्त करिवे तथा सेमाने आपणको अनुसरण करिवे। बंधु मित्रंक जोगाजोगुरु आपण उपकृत हेबे एवं समस्यारु मुक्ति मिलिब। प्रेम जीवन रे समन्वय प्रतिष्ठा करिवार आवश्यक रही। अन्यथा मतभेदर संभावना रही। जदि आपण
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳିତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ରାଜକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିନ ରହିବ। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଆକାଂକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରେ ତଥା ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରୟାସକୁ କମ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନିଜ ଉପେକ୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲାଭପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆପଣ ପରିଜନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ
ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ତଥା ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଗୃହର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।